Semangat pagi dan selamat datang kembali di channel Pejuang Skripsi. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari channel ini. Kunjungi amininfo.com sebagai situs resminya. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas kumpulan judul skripsi bahasa Inggris untuk grammar part pertama. Seperti biasa, saya akan menampilkan 51 judul. Pastikan teman-teman menyimak sampai akhir video ini. Baik, tapi sebelumnya, sebelum menyampaikan 51 judul tersebut, saya akan menampilkan informasi tambahan mengenai perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Silahkan disimak. Pendekatan kuantitatif adalah sebuah proses penelitian, hipotesis atau prediksi hasil, data empiris. Data empiris di sini adalah data yang dikumpulkan betul-betul dari sebuah hasil penelitian. Kemudian analisis data dari data empiris tadi dan akan disimpulkan dan hasil akhir dari penelitiannya akan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, data numerik atau perhitungan statistik. Data numerik di sini adalah dalam bentuk angka atau nomor. Baik, berikutnya pendekatan kualitatif adalah proses penelitian, pengumpulan data empiris, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan hasil akhir penelitiannya menggunakan non-numerik, tidak dalam bentuk angka, bersifat deskriptif atau penggambaran, bersifat observasi atau pengamatan yang mendalam, atau interview yang mendalam, bisa berupa analisis isi, cerita atau narasi, jurnal, dan angket terbuka. Sekian perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jangan lupa simak sampai akhir video ini, karena di akhir video ini saya akan memperlihatkan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif kembali. Baik, kita langsung saja teman-teman. 51 judul skripsi part pertama untuk grammar. Yang pertama, the use of mistake buster technique to improve student grammar mastery menggunakan classroom action research. Judul yang kedua, the grammar mastery in simple present tense of the 11th grade student of senior high school solved by using hypothesis application. Judul berikutnya, the comparison of communicative language teaching and grammar translation method in teaching present perfect tense at junior high school. Kita lanjut ke judul yang keempat, the effectiveness of giving transformational grammar drill through game to improve student grammar understanding at the second grade student of junior high school. Judul yang kelima, improving the student mastery of simple past tense by using climbing grammar mountain game for the student of junior high school. 6. Teaching the simple present tense using grammar translation method atau GTM, the experimental study the second year student of junior school. Berikutnya, kita lanjut ke judul yang ketujuh, improving the student grammar ability through EGRA atau exposure, generalization, reinforcement, and application method, the second year student of junior high school. Judul yang ke-8, the effect of inductive learning approach in teaching grammar. Judul yang ke-9, the effectiveness of using board game in teaching grammar to the 8th grade student of junior high school. Kita lanjut ke judul yang ke-10, analysis of the student in using model auxiliary can and curves. Judul yang ke-11, developing instructional media of basic English grammar web blog for the VCA student of senior high school. 12, teaching grammar by using team games tournament to the second grade student of junior high school. Berikutnya kita lanjut ke judul yang ke-13, the use of grammar translation method to improve the mastery of causative form of 10th grade student of senior high school. Judul berikutnya yang ke-14, the correlation between the mastery of grammar and NAFU of the 11th grade student of senior high school. Judul yang ke-15, the impact of using e-learning on student learning achievement in basic of the English grammar course at the first semester of English Education Department. Judul yang ke-16, increasing student lexical items to produce vocabulary through grammar translation method at the second grade of
junior high school. Judul berikutnya, yang ke-17, an analysis of the student problem in changing active to passive voice. 18, using mind mapping in teaching grammar at the second year student of junior high school. Kita lanjut ke nomor 19, the correlation between speaking and grammar ability of the 6th semester student at the English Literature Department of Adab and Humanities Faculty. 20, improving the grammar mastery of the 7th year student of junior high school by using inductive approach. 21, a syntactic analysis of sentence structure on fairy tales by Akramullah using generative transformational grammar. Kita lanjut ke judul 22 teman-teman, analisis grammatical cohesion, di artikel di majalah Time and Jakarta Post Weekender. Kita lanjut ke judul ke-23, the relationship between student reading attitude, grammar mastery, and their reading comprehension on narrative text. 24, building the student motivation through fun English teaching style. Kita lanjut lagi, yang ke-25, a narrow analysis of grammar test on modal auxiliaries, a case study with the 3-year accountancy student of senior high school. Mudah-mudahan ada yang nge-share teman-teman dari melihat judul-judul ini. Berikutnya 26, an analysis of grammatical cohesive devices used in Barack Obama's farewell speech text. 27, thematic development analysis of lecture on Readers Forum in the Jakarta Post. 28, the application of grammar practice activities in communicative language teaching method to improve the grammar ability. 29, grammar achievement of the 11th grade student of senior high school solved by using dictogloss. 30, the ability of identifying the form irregular verb of simple past tense of the 8th grade student solved by using make-a-match technique. Kunjungi amininfo.com untuk info lebih lanjut. Judul yang ke-31, an analysis of grammatical cohesion found in Reader's Ledger of Jakarta Post. 32, comprehend connotative meaning through context. 33, lexicogrammatical features in text type in the textbook Let's Talk for 9th grade student. Judul yang ke-34, the correlation between attitude to PowerPoint presentation and grammar achievement of the 3rd semester student of English Education Department. 35, the student mastery of simple present tense. 36, the generative transformational grammar analysis on Emily Dickinson poems, A Precious Molduran Pleasure, and There Is No Forgotten Like a Book. Silakan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari postingan ini. Judul yang ke-37, Relating EFL Learners Grammar Knowledge to Their Use Pragmatic Expression Score. 38, Teacher Talk and Student Talk in a Fast Grammar Class of the English Education Department. 39, a synthetic analysis of sentence structure on a fairy tales by Akramullah using generative transformational grammar. Kita lanjut, yang ke-40, improving the student understanding of the simple past tense through song. Next, 41, the register variable in Eat, Pray, and Love movie script written by Ryan Murphy and Jennifer South based on the book by Elizabeth Gilbert. Functional grammar analysis. 42, grammatical cohesion found in the movie Streak of G.E. Joe, The Rise of Cobra written by Stuart Beatty. 43, grammar ability using modeling technique. Next, 44, the correlation between grammar mastery and writing ability menggunakan a correlation study at the 6th semester of the English education students. 45, the lexicogrammatical feature in full schedule text written by the 10th grade student of senior high school. Kita lanjut ke 46, correlation investigation of Indonesian EFL learners critical thinking and grammar mastery with their reading comprehension. 47,
an analysis of grammatical question found in a narrative text written by second semester student of English Education Department. 48. An analysis of grammatical cohesion found in the transcript of Mitt Romney's speech in Republican National Convention. Next, ke-49, analysis of grammatical error made by student in changing active to passive voice. 50. Teaching fast fact using for in raw fact game and experimental research. Judul yang terakhir, Exploring Inductive Grammar Teaching, English Teacher Perspective. Baik, kita lanjut ke info tambahan di akhir video ini, yaitu perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Silakan simak perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Secara umum bisa kita lihat atau bisa kita tentukan atau bisa kita pahami berdasarkan bentuk-bentuknya. Yang menggunakan kata-kata, gambar dan objek itu kualitatif. Dia menggunakan angka itu kuantitatif. Jadi perbedaan dari sini secara deskriptif itu kualitatif dan secara numerik atau angka itu kuantitatif. Atau berdasarkan pertanyaan yang ada di hipotesis. Kalau yang tertutup itu kuantitatif. Tertutup itu ada batasan, tidak menyeluruh. Dan yang terbuka adalah kualitatif, dia sifatnya lebih luas dan lebih umum. Sedangkan degradasi perbedaan antara keduanya sebenarnya terletak pada asumsi filosofi dasar. Filosofi dasar ini adalah bentuk-bentuk yang sudah ditentukan. Dasar dari penelitian ini seperti apa yang dibawa oleh peneliti ke dalam penelitiannya, dan menggunakan jenis instrumen apa yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data. Baik, sekian postingan dari amininfo.com. Thanks for watching. Kumpulan judul skripsi bahasa Inggris Grammar Part 1. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari postingan ini. Kunjungi amininfo.com sebagai situs resminya. Terima kasih.